फ्लावै मानो बसकांनि जून तालनि बा सालमारिनि सिमि कराक जरा करेखे लाहारदै मालखुं कलक काशनानि बागै साख्लायखाय याक तिसावै फाइनाय गोजाम मथारक साल कलक रमै दाल बिदाल सानमुं तिसाबानो तैयै अमथा हायनोहाय कतर तांबतां नाहादानि बागै साख्लायखा हिनके हास्तेव थांला सुख्लायथानि तै तंकसं लुकुरकनि सालब्रमनि लांमावो देरावै मानो हिनि खाख्लायजाखा कराखे नायचमजाखा तंखरनो bolongni yakte shawai fainai rok samong humungni thiti tong thaite rangri chuba chute kabangma kokri mano baithango rinani bagai buskangni jun talni ba salmarini simi khajak jora krike laharte malkhong kolok kashnani bagai saklaikha mothani adongrok koksil samung jora kolok lai tongibo hapangni bukhakte mungsa manthai soktai rokno supong jakya yakte sai silai beraibo thangai tongna tei hodawo gdalai tongnani bagai शेपसाप रिनानि बागै कक रिजाकमानि आ कक रिमारक गोबां ककनो सुपुं जागियाखौ वाइरे वाइ हाफांबाय मालायै जोंजाल रकनो सावैबो मुंसा लामा ख्लायै रिजाकिया हिनै हायनि बागै खरांते सानानि लाम मारमानि ककनो शाखा मथानि बखाक्तै साख्लायखा बसकांनि जून तालनि बा सालमारिनि सिबि चेंगनानि नायमा अका सुमुं खाजाक जरा करै हिनै सानमारकनो सुपुं जागिया साकनो अका सुमुं तंनाय लाहारते मालखुं कलक लाहारका सुखे थांलाय सुख्लायनाय रक मानै खनै तुबुनाते नाककमानि जराव केशेबनाय हिनि खाख्लायजाखा মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয় তাই যেভাবে আমাদের সঙ্গে যে মিথ্যাবাদী করছে তার জন্য আজকে আমরা একটা প্রেস মিট করছি এটার কারণ হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা প্রথম থেকেই আমি কই ওই যে মিথ্যা প্রচারের ইয়েতে ওই প্রচারের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 তারিখ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেড লাইন এবং আসাম আগুট্রা রোড ব্লক করব কারণ হচ্ছে গত 19 তারিখ 19 ফেব্রুয়ারি 20 ফেব্রুয়ারি আমরা আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছিল বর্মরা ইয়েতে হাতে কতরে তারপরে সেদিন আপনার সঙ্গে 3 বার মিটিং বসানো হয়েছে একদিনে 19 তারিখে 20 তারিখের আগে লাস্টে মিটিং করা হয়েছে তার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাসভবনে সরকারি বাসভবনে সেই দিন আমাদের কথা দিচ্ছে সেই কথা দিচ্ছে তার মতো কিছু কাজ করা হয়েছে না তার জন্য আমরা এই যে বন্দাক yang lahar ka shuda saklaimani ulo wana laikha tongkhor kutung ongyatai eba yak narak mania ongyatai tei tongko songlukurok jengjalok laiyatai naimothangrok korak ya prishenai hini bo sawi mankha tabong naithai klayo khorangti sanai rok bai hapang koklam sawi mungsasak lama da khlaino hayake jun talni ba salmarini simi chengnani naima o tangbutang hasteni tongko songlukurokno jengjalok khidik khiklaino bureau report news now